କେମିତି ହେଇଛି ନା ବିନା ଚଖାରେ ଶାନ୍ତି ଗ୍ଲାସ ମାରିଦେବି। আরে সন্ধি তুকড়ে নিষ্ঠুর কিরে বড়ুয়া চড়েইটা খালি ফড়ফড় হଉଛି আরে খোলি দে ଭାଇ ଏ ହଉଛି ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ସୌରଭର ଭଉଣୀ। ଅନେକ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ହେଲେ ଏବେ ମୋ ହାତରେ ପଡିଗଲା। আরে সন্ধি তোর গোটিয়ে গুলিরে দুইটা শিকা ছাড়ি দেবো। হ্যাঁ ছাড়ি দেবো। ব্রয়লার কুকুড়া মাংস খাই ভারি বিরক্ত লাগে। আজ টিকে দেখি বড়ুয়া কুকুড়া মাংস টেস্ট করি ଆଉ ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ବୁଝେଇ ଦବୁ। ହଉ ତୁମେ ତୁମ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମତେ ଡାକିବ। ଯା କଣ କଥା ହେଇଛି टोटल देखे तो नहीं ନାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କର। କ୍ୟାମେରା ଉଠେଇବା ମନେ ନାହିଁ। ଉଠାଅ କ୍ୟାମେରା ହ୍ୟାଲୋ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲେ ତୁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବୁ। ରାଣୀ ହେଇଗଲୁ। ହ୍ୟାଲୋ अरे साइडा मरीगला ना कौन संजय ए संजय अरे भाई एते चिंता करली देख साइडा मरीगला ना कौन अच्छा कौन करगा गोटे काम कर साइडा गुने रेल लाइन पे फेंक दे साड़ी रो मुंडो गंडी दुईटा अलग हे जीवो तारे से पुलिस पूरी बाहर करियो